Madame la professeure, chère Fatma Ouzdir, messieurs les intervenants, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus cet après-midi pour cette grande première à l'Institut français d'Algérie, qu'est le lancement des rencontres d'Ibn Khaldoun, un cycle de débats d'idées en arabe. Je tiens à saluer chaleureusement et à souhaiter la bienvenue au public ici à Alger et dans nos instituts de Annaba, Oran et Tlemcen et Constantine, où cette table ronde arabophone sera retransmise. Je salue également nos intervenants, éminents spécialistes d'Ibn Khaldoun, les professeurs Abdeslam Shdadi au Maroc, Mohamed Hamdaoui et Amara Alaoua en Algérie et Khaled Chir en Tunisie. Nous avons donc un événement maghrébin pour marquer ce temps fort institué à l'Institut français d'Algérie et qui sera pérennisé à raison de plusieurs rencontres par an. Comme l'Institut français s'attache déjà à le faire, il s'agit en effet de promouvoir la diversité culturelle, de faire vivre les cultures, toutes les cultures. C'est une priorité de la diplomatie française. L'arabe, qu'il soit classique ou dialectal, langue commune au Maghreb et au Mashrek dans toute sa richesse et sa complexité, langue porteuse d'une culture et d'une civilisation, langue qui nourrit aussi la langue française. Et quand on pense à l'arabe et aux idées, un nom revient, un nom qui est celui d'un savant considéré à juste titre comme le père des sciences sociales, précurseur de la sociologie et de tant d'autres disciplines. Ce nom, c'est celui d'Ibn Khaldoun, le savant arabe, maghrébin, andalou, musulman, génie de son siècle et de sa civilisation. C'est son parcours, sa vie, son œuvre, la trace qu'il a laissée dans l'histoire et dans les disciplines qu'il a théorisées, et son actualité que nous vous proposons de retracer et de discuter aujourd'hui. Je vous remercie et vous souhaite une bonne rencontre. Sayyida Fatma Ouzdir, السادة المحاضرون، السيدات والسادة، مساء الخير. شكرا لحضوركم هذه التظاهرة الأولى من نوعها في المعهد الفرنسي بالجزائر، وهي لقاءات ابن خلدون مجال لطرح الأفكار ومناقشتها باللغة العربية. أود أن أحيي وأرحب بالحضور هنا في الجزائر العاصمة وفي المعاهد الفرنسية بعنابة وهران تلمسان وقسنطينة، حيث سيتم بث هذه المائدة المستديرة. كما أحيي السادة المحاضرين وهم من المختصين البارزين في شأن ابن خلدون، الأساتذة عبد السلام الشدادي في المغرب، محمد الحمداوي وعمار علاوة في الجزائر، وخالد كشير في تونس. إنها تظاهرة مغاربية من تنظيم المعهد الفرنسي في الجزائر، والتي ستتواصل خلال السنة عبر عدة لقاءات. وكما تعود المعهد الفرنسي على تعزيز وإبراز التنوع الثقافي وإحياء الثقافات، جميع الثقافات، وهي أولوية بالنسبة للدبلوماسية الفرنسية اليوم، تأتي هذه التظاهرة تعزيزا لهذا التوجه. اللغة العربية سواء الفصحى أو العامية هي اللغة المشتركة بين الشعوب المغرب والمشرق العربيين، لغة ثرية ومعقدة حمالة ثقافة وحضارة، وهي أيضا لغة تتغذى منها اللغة الفرنسية. عندما نتحدث عن اللغة العربية وعن الأفكار يحضرنا اسم تونسي واسم جزائري، اسم علامة يجمع الكل على كونه أب العلوم الاجتماعية والرائد فيها وفي مجالات أخرى. إنه ابن خلدون، العلامة العربي المغاربي الأندلسي المسلم، عبقري عصره وحضارته. إننا اليوم هنا لنتدارس سيرته وحياته وأعماله وأثره في التاريخ وفي المجالات التي نظر فيها وكذا في إرثه حاليا. أشكركم على حسن استماعكم وأتمنى لكم لقاء ممتع. شكرا.